Tes 1 2 3. Oke. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Rasyafi di chapter 10 Constraints ya. Kita udah sampai di sini dan eh, chapter 10 Constraints ini tujuannya untuk mencegah agar kita tidak memasukkan data yang salah ya. Constraints itu artinya mungkin batasan kali ya. Kita coba terjemahkan dengan Crow Translate ya. Mana nih dia? Nggak keluar. Eh, kita langsung baca aja ya. The previous chapter introduced the ability to add some business logic to our model ya. We can now link buttons to business code, but how can we prevent users from entering incorrect data? For example, in our real estate module, nothing prevents user from setting a negative expected price. Oh ya juga ya. Jadi bisa nih kita masukkan expected price yang negatif. Simpan. Oh iya benar ya. Iya benar-benar. 10.000. 15. Jadi bisa ya dimasukkan expected price yang negatif. Kita Odoo provides two ways to set up automatically verified invariance Python invariance. Jadi Odoo ini menyediakan dua cara untuk melakukan setup secara automatically. Ada dua varian yaitu automatically verified invariance. Pertama Python constraints dan satu lagi adalah SQL constraints ya. Nah, kita coba masuk yang SQL constraints dulu. Reference documentation related to this topic can be found in models and PostgreSQL documentation ya. Berarti ini untuk yang SQL constraint. PostgreSQL constraints ya. Price numbering, check price. Oh ya, pakai kayak gini ya. Price numbering, check price lebih besar dari 0 untuk mencegah memasukkan nilai negatif. Lalu untuk models, ini model selalu ada di bagian mana ya? Record set. Dia nggak diarahin nih untuk ke constraints-nya. Field, record set, command, inheritance, bukan transient kali? Bukan juga sih. Models. Nggak ada ya. Oke, kita coba baca dulu. At the end of this section, goalnya amount should be strictly positive. Jadi amountnya tidak bisa ditulis negatif. Kalau dia -1, dia nggak bisa expected. Oh, tampil warning ya. Oke. Okay. Property types and text should have a unique name. Property type sama text nggak bisa, namanya nggak boleh sama ya. Jadi kalau sudah kita masukkan, sudah pernah dimasukkan house, dia nggak bisa lagi jadi house. Oke. Okay. SQL constraints are defined through the model attribute SQL constraints. Oh, nanti kita akan definisikan attributes yang namanya private attributes yang namanya SQL constraints ini ya. This attribute is assigned a list of triples containing strings. Oke, ini atributnya yaitu name, SQL definition-nya, lalu pesannya. Kalau misalkan uh, kondisi SQL definition itu terpenuhi ya. Where name is a valid SQL constraint name, kemudian SQL definition is a table constraints expression, and message to is the error message-nya. You can find simple example here. Okay. SQL constraints. Oh, ini dia nih. 20 sampai 23. SQL constraint cek percentage lebih besar sama dengan 0 and percentage kurang dari sama dengan 100. Kalau errornya cek percentage ini berarti ini ya, percentage. Oke. Ini cuma namanya doang ya. Lalu cek si field percentage lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 100. The percentage of analytic distribution should be between 0 dan 100. Oke. You can find simple as exercise sekarang. Add SQL constraints. Add the following constraints to their corresponding models. Kita perlu menambahkan beberapa constraint ya. Property expected price must be strictly positive. A property expected price. Expected price berarti kita ke tabel model. Ke model estate property ya. Kita akan coba tambahkan mungkin di sini kali ya.
SQL constraints. Betul nggak sih? Constraints. Ini dia, SQL constraints. SQL constraints equals to SQL constraints. A property expected price must be strictly positive. Oke, ini berarti kalau dia kurang dari 0, dia bakal raise error ya. Validation error. Errornya adalah validation error kali ya. Oke, kalau nggak salah ada validasi yang namanya validasi error deh. Tadi itu di mana ya kita punya validasi, validation, API. Oh, di Udo API ya. Udo API, method decorator, error management. Here we go. Error management, terus ke bagian error management ada user error, access deny, access error, missing, validation error. Oke, kita kan coba pakai validation error ya. Jadi itu gini, constraints, kemudian sebentar, constraints-nya gimana ya kondisinya? Saya coba. Oh, dia harus dalam bentuk array. Oke, kita nggak pakai validation error karena ini SQL constraints ya. Jadi kita pakai cara yang tadi udah dikasih contoh aja ya di sini ya. Kita copy aja deh biar cepet. Gini, set, oke. Ini namanya adalah check expected price. Expected price must be strictly positive. Oke. Check expected price positif. Lalu kita cari di sini expected price lebih besar ya, lebih besar dong. Lebih besar dari 0. Kondisinya kayak gini aja. Oke. Lalu kalau dia tidak sama dengan 0, berarti kita kasih keterangan the expected price must be strictly positive. Mungkin gitu ya. Coba kita lihat di sini. -1, the expected price must be strictly positive. The expected price must be strictly positive. Oke. Ya, benar ya. Constraints-nya yang pertama untuk model Excel property, kita mengecek expected price. Expected price itu yang ini ya, expected price untuk dia nilainya harus lebih dari 0. Oke, lebih dari 0. Oke. Coba ya. Kalau misalkan kita buat properti baru, terus kita tulis properti 3, product type-nya cozy sama renovated, type-nya adalah penthouse, postcode-nya Tuagapat 6 misalkan. Lalu dia oke gini aja, kita simpan. Oke, berhasil disimpan ya. Expected price-nya, oh sorry, aduh lupa. Available, add custom filter buat state-nya new ya. Tapi ada status sih, status active is not set. Oke, yang ini aktifnya jangan lupa diaktifkan. Oke. Expected price-nya kita coba. Oh ya, ini kan belum disimpan ya. Sorry. Oke. Cancel. State-nya cancel. Kita hapus dulu. Action delete. Oke. Kita coba tes dengan restart server. Apakah ada error?
Oke, nggak ada error. Kita refresh. Dan kita buat properti baru. Saya mau ngecek kalau properti baru kan expected price-nya misalnya kita nggak isi nih ya. Properti 3. Type-nya adalah penthouse, lalu cozy, postcode-nya 23456. Aktifnya jangan lupa aktif, lalu simpan, bisa nggak? Oh iya, the operation cannot be complete, the expected price must be strictly positive. Oke, dapat nih ya. Jadi kita nggak bisa nih meninggalkan data properti dengan expected price-nya yang masih nol ya. Kita coba isi 5.000, 50.000 lah ya, simpan. Nah, sip. Oke, berarti constraint untuk yang tadi expected price harus strictly positif dan juga more than 0 itu bisa lah ya. Oke, lanjut untuk yang kategori selanjutnya, a property selling price must be positive. A property selling price must be positive. Property selling. Property selling. Berarti kita tambahin lagi di bawahnya sini. Cek property selling. Selling price ya. Selling price. Bener nggak sih namanya selling price? Oke, selling price. Ya benar ya. Selling price positif. Selling price must be positive. Cek selling price more than expected price. Oke. Selling price must be strictly positif juga ya. Selling price must be oke, ini kalau ini berarti dia juga harus di atasnya 0 ya. Sebentar, tapi kalau dia belum ada, dia harusnya 0 juga nggak apa-apa sih. Price positif, the offer price untuk yang di offer, saya lihat contekan dulu guys. Constraint expected price, selling price, cek selling price. Oke, ini kalau nggak salah ada kondisi tambahannya deh. An offer price must be strictly positive. A property selling price must be positive. An offer price must be strictly positive. Apa bedanya must be strictly positive sama must be positive doang ya? Offer price must be strictly positive. A property selling price must be positive. Oke, berarti ini kalau 0 nggak masalah ya. Mungkin kita bisa kasih selling price lebih atau sama dengan 0 gitu ya. Selling price must be positive gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi ada offer price must be strictly positive. Oke, ini berarti di offer ya. Kita akan tambahkan di bawah atribut-atribut ini SQL constraints equals to array, baru tuple, lalu kita kasih nama offer price. Cek offer price positif. Oh, kita copy aja lah. Kita copy aja biar cepat. Cek offer price. Offer price must be strictly positive. Berarti price more lebih dari 0. Ini berarti offer price must be strictly positive. Oke. Lalu property tag name and property type name must be unique ya. Itu berarti ada di, kita copy aja. Adanya di tag, oke di sini ya. Adanya di sini dia tuh pakai unique. Jadi kita copy aja dari sebelumnya, lalu kita ganti check name unique. Nah, kita nih pakai metode PostgreSQL yang namanya unique. Oke, di dalamnya adalah atribut name. Lalu keterangannya adalah the tag name
must be unique, kayak gini ya. Sip. Lalu kita akan copy lagi untuk si property type. Check name unique, the type. Nah, gini ya. Tips search for unique keyword in Odoo code base, for example for unique names. Oke, sudah. Karena kebetulan udah beberapa kali sering pakai, jadi kita bisa dengan hafal ya. Property tag name and property type name must be unique, sudah. An offer price must be strictly positive, itu juga sudah. Ini dia. Strictly positive, lebih dari 0. Kemudian untuk satu lagi, selling price must be positive. Selling price must be positive, berarti 0 juga nggak apa-apa. Terus yang expected price dia harus lebih dari 0, harus must be strictly positive. Oke. Kita coba restart server sekarang. Oh, sorry. Make add-on estate. Sip. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Tadi untuk expected propertiesnya nggak boleh 0 ya. Kita akan simpan. Validation cannot expected price must be strictly positive ya. Expected price-nya nggak boleh 0. Jadi harus positif. Simpan. Nah ini kalau selling price-nya dia nggak masalah 0 ya. Oke, kemudian ada satu lagi yaitu property offer. Oke, offernya belum. Offer nggak boleh negatif ya. Negatif 10.000. Partnernya Azure, Deco, Adek, Save. Kita simpan. Nah, kena validation error, the operation cannot be complete, the offer price must be strictly positive. Oke, ini offer price-nya nggak bisa segini ya, jadi dia harus positif. 10.000. Save and close. Save, simpan. Oke, berhasil disimpan. Kemudian ada satu lagi, offer price must be, udah. Property tag name and property type name must be unique. Oke, kita berarti main ke sini ya. Type home, apartemen, penthouse, castle. Kita coba tambahkan lagi yaitu home. Kita simpan. Oke, kena validation error. Type name must be unique ya. Berarti benar nggak bisa discard changes. Kita balik ke property text. Kita pindah. Kita buat baru lagi. Harusnya juga unique. Cozy. Simpan. Nggak bisa ya. Kena validation error. The tag name must be unique. Kita discard. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan exercise yang ini. Property expected price must be strictly positive. Property selling price must be positive. An offer price must be strictly positive juga. A property tag name and property type name must be unique. Sip. Restart the server. Option to see the result with the -u estate option to see the result. Udah. Note that you might have the data prevents SQL constraints from being set. An error message similar to the following might pop up. The estate property offer. Oh, ini sesuai yang ada di log ya. Oh iya, ini dia. For example, if some offer have a price of 0, then a constraint can be applied. You can delete the problematic data in order to apply new constraints. Kebetulan nggak ada problematic data ya, jadi saya nggak perlu menghapusnya. Oke, tadi tentang constraints tapi menggunakan SQL ya, terkhusus untuk fiturnya PostgreSQL. Jadi SQL constraints. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian Python constraints ya. Documentation related to this topic can be found in ini. Kita coba keluar dulu untuk yang nggak diperlukan. Kayak ini biarin aja dulu deh. Oke, kita akan buka. Goal at the end of this section, it will not be possible to accept an offer lower than 90% of the expected price ya. Jadi kalau offer price-nya itu kurang dari 90% dari expected price, dia nggak bisa kita terima. The selling price must be, kayak panjang juga ya message-nya. Tadi kita nggak bisa nangkap tuh. SQL constraints are efficient way of ensuring data consistency. However, it may be necessary to make more complex check which require Python code. In this case, we need Python constraints ya. Di sini kita pakai Python constraint. A Python constraint is defined as a method decorated with constraints and invoke a record set. Coba sebentar.
constraints, decorate a constraint checker. Oh, seperti ini kodenya. API, dekorator, constraints, lalu apa yang mau di constraint ya. Oke, name, sound description, oke. The decorator specifies which fields are involved in the constraint. The constraint is automatically evaluated when any of these fields are modified. The method is expected to raise an exception if its invariant is not satisfied. Oh, kita perlu tambahkan ini nih, validation error ya. Kita sudah sebelumnya kita udah pakai user error, sekarang kita di sini di Python constraint kita gunakan validation error ya. Lalu kita gunakan decorator API constraint, lalu value apa yang mau di constraint yaitu deadEnd ya. Lalu kita buat sebuah method private yang kita kasih nama check, lalu deadEnd nama fieldnya, lalu self-nya ada record set ya. Kita bisa ngambil data record set self-nya dengan menggunakan perulangan for record in self. Lalu kita lakukan pengkondisian di sini. If recordnya deadEnd kurang dari field hari ini, kita raise validation errornya. Oke, easy busy ya. Kita langsung lanjut. A simple example can be found here. Kita buka aja untuk panduan kita. Exercise. Add Python constraint. Add constraint so that the selling price cannot be lower than 90% of the expected price. Tip: the selling price is 0 until an offer is validated. You will need to fine-tune your check to take this into account. You will need to fine-tune your check to take this into account. Always use the float compare. Oke, ini membandingkan nilai float dan juga ngecek float apakah floatnya nilai 0 ya. Methods from Udo tools float utils when working with floats. Ensure the constraint is triggered every time the selling price or expected price is changed. Nah, jadi kalau misalkan selling price sama expected price-nya dirubah, dia baru terpanggil ya. SQL constraints are usually more efficient than Python constraint. Ya tentu aja ya, karena dia bermain di level SQL. Kalau Python constraint kan bermain di level ORM ya. When performance matters, always prefer SQL over Python constraint ya, tentu saja. Our real estate module is starting to look good. We added some business logic and now we make. Oke, kita lakukan exercise dulu. Kita akan tambahkan constraint untuk selling price dengan kondisi selling price-nya tidak bisa apabila penawarannya sebentar. Maksudnya gimana sih? Nggak bisa diterima apa nggak bisa di bawah 90 base offer? Oke, di bawah 90 diterima. Kalau di bawah 90%, oke ya. Diterima nggak? Nggak bisa ya. Oke, jadi kalau di bawah 90% ya nggak bisa. Jadi kita tambahkan kondisi ya. Sip. Itu berarti kita main di model estate property offer ya. Kita akan berpindah ke estate property offer. Kemudian di estate property offer atau di estate property doang, expected price, selling price, constraint. Oh ya, sorry. Berarti bukan di, kalau dia ngambil data selling price, sebentar. Ensure the constraint is trigger every time the selling price or expected price is changed. Oh, berarti kita bukan di offer, tapi kita main di model property ya. Karena kita bakal ngambil nilai dari selling price dan juga expected price. Ya, boleh di sini aja. Kita akan coba tambahkan di sini ya. Sebentar. Kita akan coba lihat deh. Kalau dia save, baru di save. 91 dia diterima. Oke. 100.000, 89. The selling price must be at least. Oke. Kalau di bawah
di bawah 90% dari expected price dia tidak bisa diterima ya. Itu berarti naruhnya harusnya di properti atau di offer ya. Tapi kita coba di properti dulu deh ya. Oke. Kita coba di sini. Berarti kita perlu tambah satu lagi yaitu validation ya. Validation error. Importnya validation error. Kemudian di bawah constraint yang SQL kita akan gunakan add API constraints nggak pakai T ya. Lalu apa yang mau kita constraints yaitu expected price dan juga selling price. Oke, sip. Lalu def check selling price, mungkin kita kasih nama selling price. Lalu selfnya ada record set, jadi kita ambil nya dengan menggunakan for record in self. Kemudian kita di encourage untuk pakai method float compare ini ya. Oke. Jadi di sini saya udah siapkan udah siapkan contekan. Jadi kayak gini. Kalau kondisinya if not float is 0, si record dot expected price selling price dan selling price. Kalau selling price-nya bukan 0, berarti kita perlu buat precision ya. Precision sama dengan 2 ya. Karena floating 0 ini dia floating 0 mana tadi? Ini dia. Nah, karena float is 0, bukan floating tapi float is 0. Float is 0 dia perlu ini ya, nilai precision digits. Nah, kita perlu masukkan nilai precision ya, karena nanti akan dipakai lagi di metode yang float compare ya. Jadi kita definisikan di luar ini, yaitu precision. Lalu jika float is 0-nya tidak nilainya kebalikan dari float is 0, misalkan nilai selling price-nya itu 0, tapi dia bukan, salah, gimana sih? Jika float is 0, dia kan dicek ya, misalkan selling price-nya itu float is 0 tidak. Terus kalau tidak berarti dia dibalikin nih. Berarti kalau kondisinya kebalikan ya, dia akan masuk ke blok yang selanjutnya. Dia akan cek lagi apabila float compare. Kita gunakan float compare untuk membandingkan antara record yang selling price ya dengan ini value-nya adalah float compare dengan yang 90% ya. Di 90% berarti 0,9. 0,9 dikali record dot expected price. Nah, baru gini. Baru precisionnya kita ambil 2 digit ya. Precision digits sama dengan precision. Precision kan nilainya 2 digit. Nah, kayak gini. Terus dia kurang dari 0, maka kita raise validation error. Terus message-nya tuh panjang banget ya. Jadi kita sederhanakan aja. Selling price cannot be lower than 90% of the expected price. Nah, pesan errornya kayak gini deh. Lebih sederhana ya. If not float is 0, record selling price, precision digitnya 2. Lalu jika dia tidak, maka dia masuk ke sini, float compare 0. Kalau dia kurang dari 90%, maka dia akan masuk ke sini, blok ini. Oke. Kayaknya ini aja pattern constraint untuk selling price-nya. Sip, kita coba jalanin. Restart servernya. Ada error nggak ya? Oke, aman.
Oke, aman. Sekarang kita coba refresh untuk di properties dan property 3 over. Ini kurang dari 50.000. Price over price-nya adalah 10.000. Tentu saja dia kurang dari expected price, kita coba terima. Oke, ada error di sini. Errornya adalah float is zero is not defined. Oh, oke. Kenapa ya? Harus pakai oh iya, kita belum import ya. Kita perlu import nih. Kalau kita mau pakai float compare sama float is zero, kita perlu import dari sini ya. Sorry, lupa. Kita import dari udo tools float import float is zero, float compare dulu di depannya, baru float is zero. Save, restart dulu. Oke, aman. Oke, refresh browsernya. Oke, kita beri ke tab offers dan kita coba terima penawaran yang dari NicoEdict 10.000. Terus saja dia akan kurang 90% dari expected price ya. Kita coba terima. Oke, kita dapat nih validation errornya, selling price cannot be lower than 90% of the expected price. Nice ya. Kalau kita coba tambahkan misalkan 40 tuh agak 40.000, partnernya adalah Douglas Fletcher. Simpan dan kita coba terima. Oh, harus disimpan dulu. Oke, kita coba terima. Oke, dia juga nggak mau ya. Selling price cannot be lower than 90% of the expected price. Sip. Berarti kita coba ganti jadi 45 mungkin. 90%-nya berapa ya? Kita simpan. Nah, dia mau ya. Sekarang bisa disimpan kalau dia masuk di kondisi expected price 90%, base offernya 90% dari expected price. Sip, mantap. SQL constraint tadi kita sudah baca ini. Our asset module is starting to look good. We added some business logic and now we make sure the data is consistent. However, the user interface is still a bit rough. Let's see how we can improve it in the next time and the next chapter. Kita coba cari nih arti frasanya apa ya? Agak kasar ya. Oh iya benar. Tampilannya agak kasar nih. Oke lah. Flow-nya memang masih kasar karena ketika dia berhasil di accepted, bayarnya kesimpan, Douglas Fletcher, terus harusnya status state-nya ini juga bisa berubah ya. Jadi over accepted gitu ya. Kalau saat ini kan belum ya. Oke, untuk chapter 10 kita sudah selesai. Sampai di sini aja. Saya akan coba lihat dulu dari git-nya ya. Tadi kita di sini menambahkan udo exception import validation error dan juga udo tools float utils float compare dan float zero. Di sini kita tambahkan SQL constraint untuk mengecek expected price positif strictly dan juga selling price positif itu lebih dari sama dengan 0, oke. Lalu kita juga tambahkan Python constraint ya untuk mengecek selling price, tidak boleh kurang atau tidak boleh kurang dari 90% selling price dari expected price, oke. Kemudian untuk estate model kita tambahkan SQL constraint untuk mengecek offer price-nya harus positif. Lalu di model property, di model property tag itu ada constraint untuk unique name, di property type juga ada unique name. Sip. Tinggal di commit, di staged lalu di commit. Commitnya adalah chapter berapa ya? Chapter 10 ya. Chapter 10. Git log 10.98. Oke, sip. Git push origin main. Oke, commit sudah selesai. Chapter 10 juga udah selesai ya. Kita akan lanjut ke chapter 11 tentang add the sprinkles ya. Video kali ini selesai sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya di chapter 11. Thank you.